দেখে চবা চলি নাই দেখে চবা চলি নাই ভারতীয় জনতা পার্টি নিচেরাই রক সিরিং সিরিং টংলিয়া চবা চলে নাই দেখে চবা চলি নাই বিপ্রমথা হুঁশিয়ার দেখে চবা চলি নাই বিপ্রমথা হুঁশিয়ার ওদের কিশোর হুঁশিয়ার ওদের কিশোর হুঁশিয়ার मोजां रेबती मोहन त्रिपुरानि कग्न त्रिपुरामथानि दुष्कृति चेराइराव कक बिरक मानो दायति मामो थांनाय मोजां रेबती मोहन त्रिपुरानि कग्न त्रिपुरामथानि दुष्कृति चेराइराव कक बिरक मानो दायति मामो थांनाय याखे चबा चलि नाय याखे चबा चलि नाय याखे चबा चलि नाय जनता जनताति मोर्चानि महिला मोर्चार ताइ सिरिं सिरिं टंगिया Ini Medan no sopra na ro no dai girat ta khaina ne lang Medan no sopra na ro no Ini Medan no sopra na ro no dai girat ta khaina ne lang Medan no sopra na ro no Niro kini tani bangai oro Bharatiya Janata Party ni bhana toigai rally khaigani nangkha bo tiprasana ni okma message ramuchu bonak sasana saikna ta bilai bilai ani porichoi gugai chini khwai jelani vice president Janajati BJP ni karon जों इखुब मिছিল खाइगल कामो जों जे BJP Janajati ro chini মন্ত্রী তো নেতা তো নিনি কর্মী তো উপর যে তাবুক গতাল খাই আচাইনাই প্রদুত কিছুনি তীব্রমথা দল আক্রমণ খাই তঙ্কা চিনি উন্নয়ন বন্ধ খাইয়া নাই তঙ্ক जों সন্ত্রাস সামনাই তঙ্ক চিনি এলাকার চিনি ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যও চিনি জায়গাও চিনি ওর দল মাস খাইনাই গোবাং মা ফাই তঙ্গু জায়গাও তিনি ফুঙ্গ পর্যন্ত চিনি হামক্রাই মন্ত্রী কল্যাণ মন্ত্রী রামপদ জমতিয়ানির উপর নিনি পাতাল দেবীনির উপর কয়েকটা জায়গায় এটা খাইতে তৈদু নিনি ইয়াঙ্গ জম্পুই সিমনার তাবু জায়গা খাই দো কয়েকদিন সেখান जों যখন বরমুরাও সালকাপাড়াও মিটিং খাইফুরব আতিনো जों এতে খাইয়া নাই जों आंबो निजि दङ आफोर चिनि मण्डलनि जनजाति मण्डलनि प्रेसिडेन्ट दङ प्राय नेतृत्व जों गोबां मानसि दङ सौयो आहाय दरने खाइ दङ बरनां जों हुसियारिना नायो चिनि तेलेमुरा 28 तेलेमुरा মণ্ডল যদি নামতে সন্ত্রাস খায় নাই খাই ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যারা जों গুন্ডগুল খায় নাই जों বুনা নাই তখন নাই বিভিন্ন প্রতিবাদ খাইনা বাকি जों একতাবদ্ধ খাইयै ও জায়গা जों जों প্রতিরোধ খাইনা নাংনাই भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद जनजाति बीजेपी जिंदाबाद जनजाति बीजेपी जिंदाबाद वंदे मातरम भारत माता के जय भारत माता के जय भारत माता के जय भारतीय जनता पार्टी नि स्यागत टिप्रामथानि किछु दुष्कृति चप्रपमानिनो दायति टिप्रामथानि सुप्रिमो मथानाम
Ungsithung Daiti daiti muthana nangsinai Aya ke coba colinai Aya ke coba colinai Musang Reboti Mohon Tripurani Kokno Tripura Mothani kisu duskiti cerai rok kok pirok mungno daiti daiti mamu thangnai Aya ke coba colinai Aya ke coba colinai Jonta patini Juba Morcha rotai siring tonglia Jonota Jonojati Morcha ni Mohila Morcha rotai siring tonglia Aya ke coba colinai Aya ke coba colinai Madam patal koinani malkhungno bukhong nai Tripura Mothani kisu duskiti cerai rok daiti marong nai Aya ke coba colinai Aya ke coba colinai Aya ke coba colinai Tripura Motha होशियार Tripura Motha होशियार Rodul Kishore होशियार Rodul Kishore होशियार Rodul Kishore होशियार Tam terkhabar makanan Tripura Mothani kisu abu Tripura Mothani kisu duskiti cerai rok abuni ya gulo niawo 9 tarik Sini jompu jola haina haite seton जनजाति एरिया कुंथाई बारानी एरिया ओपो हाइना हाइ सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी नि जे आइदुल जिनि तयै बाहायके चिनि जनजाति एरिया न डेभलप खाइनानि अबनो तयैबो सानानि थामतानि जम्पुइनि जिनि पिएसआर हेडक्वार्टर नि तलावो बन हाइना हाइ तिनि गारि पर्यन्त बुखगि बन अटैक खालाइया Tripura Mothani किसु दुस्कृति चेराइराव आबुनि परेया गुलो हाइ मेसेज सपायका मिया बुया अस्तং बुया तिनि জাস্ট দুপুর 10টার সময় চিনি উপজাতি চিনি জনজাতি কুংথাইবারানি যে মন্ত্রী অকরা চিনি মোসাং রামপদ জমাতিয়া বনিগারি ন সিংনাও হাইনাখাই एटेक खालामजाबोखा अबहाय जों बरक तुमुं Tripura Motha सं हाइखाइ तंखा कांकाय बरक चिनि जनजाति कुंथाइबारानो बाहायके डेभलप खाइनानि आबोनो तयसे बरक थानसानि मारियो जुदि अंखरि तंगु कांकाय तामनि बागै चिनि कुंथाइ बारानो जों अबायके एटाक खालायनानै ककलाय आबुनि बागै अबो एटाक खालायमानि जाया हामिया चिनि जनजाति ताइबो कलकनाय अकलकनानि न जों बन्द खायनानि बागैनो आनि कायसा कयमु चिनि एमने तो राजानि सिक्रिटी तो बमायाको हाइपानो जों राजानि बंशधर हिनि जों बनो राजा हिनि मानि दङ जों भारतीय जनता पार्टी बुसनो जों बनो तावखानो प्रदिक किशोर बिसिनि हिनियाको जों बो राजा बाय बाक्साखिनि जों बो मानियो जों बनो सन्मान गरियो जों बनो बरम गरियो जों बिनि अचराय दुस्कृति खायनायरावनो बन्द खायना उमथुं हिनै आबनो तिनो जों बिनि अतिनता इसुनो दै जों बो प्रति चिनि खुवाय हांकर जत चिनि जनजाति एलाका दङ टोटाल चिनि आरो 6टा मण्डल दं 6टा मण्डल जों मेसेज खालायरेका प्रतिटी मण्डलनो जनजाति एरियाव अबहायके अबनतयै बिखुब मिसिल हिमना उथुंखाय जत जागावनो अबहायके हिमु दङ मेसेज फाइ दङ ओंखाय जों तेलियामरा एलाकानि ओंगै आं तिनि अरो तेलियामरानि जे बिखुब मिसिल आं निजस्व मानजाकमान हामबाय भारत माता की जय वन्दे मातरम Bisa pas deh, ini borok di kampung orang aja yang orang kasaran. Ini sarade Bharatiya Janata Party ni bhana kaisa toigi tini rally protest kalimen nugui atani bangi ni khaiga nangkha ba sabana mutma message romusu sa saikna ka plan sa belaike hambai sini social media sangai rok tei sini joto karyakarta BJP ni tei phangrona belaike ang khakaham janago ani je sini loge tabo tini sarik jorago khadumani rally khaimani bagai ani sini mungke Scott Jomatia state जनजाति नि खरकसा सदस्य member state member जनजाति हानि बागै आं all जनजाति state member अंगै आं दिनै खादुमानि पान्दानि बिसिंतै आं Tripura Mothani borok rokno ang message kaisarwani musugu in brief barasaki ang roni musugu je borok tabok duskriti samung khai tongmani je samung haya khai tongmani product kisurni netritwe boni borok rok boni rijak sarjak borok rok je omo haike samung haya khai tongmani abo dakti mathagani thung je bus chini thangnai salrogo gorong sabrungna salbaria chini PM Reboti sar tei chini Kolan Mantri chini
aboni Rampodo sar tei sini PK madam borok kathani uporo je attack mani je akromon khaijak mani abo belai ke nindaniyo belai ke salia belai ke naithoglia haini bangai aboni bagai jeng tini o samung haya khaimani no nahoreino dakti mothakna thung government dakti initiative nagai abo Tripura Mothani je leader khai tongnai je sini product bo o samung haya sitra samung je khaijak tongmani no dakti no mothak thung haiklai osrai rok bahaino dakti no kha kifil thung aboni sini message जों कुनो अरो बुलाय तलायानि मेसेजिया बा जों अरो तिनि प्रतिरोध खायमानिया जों बरकना खाका हामबाय दाबो गुनाय सिङि तंगो यासाक नाय फाइला हांके किन्तु अमहाय सामं हाया खाय तंके जों गभर्नमेन्ट तरफ थेके जों मनो शास्ति रवानि बाङै कठोर शास्ति रवानि बाङै जों बसकांगो आन्दोलन कठोर मा खाय थांनाय बनानि दिनैनि मेसेज हामबाय भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जनजाति मोर्चा